बाबा आज तमे ऑफिस रे कौन खाइला? ऑफिस रे मामा देख रहा खाइबो खाइली ओहो बाबा हम्म चल ना आज टी बाहर कहीं कैसे? बाहर है हां मामा तो पचारे आओ मामा मामा आज बाबा को जल्दी बाहर खाए पेंगा अरे ଏବେ କହିଲ ବା ହଉ ଚାଲ ବାହାର ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା ଆଉ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ହଉ ବାହାରେ ଖାଇବ ତ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆସ। ହଉ ମାମା ଯାଉଛୁ ଏ ଯାଅ ରେ ମାମା ଡାକିଲେଣି ଜଲ୍ଦି ରେଡି ହେଇକି ଆସ सिस्टम पार देंगे। रुको जरा सबर करो। କଣ ହେଲା କହୁଥିଲେ ପୁରା ବାହାରେ ଖାଇବ ଚାଲ ବାହାରେ ଖାଇବ। ତୋର ବାହାର ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମର ତମେ ଯାଅ ମୁଁ ଡାଲମା क्या बात है सर, क्या बात है सर।